بسم الله السلام عليكم. الكور هذا concerne l'espagnol, le premier cours d'espagnol pour bac DZ. Alors أول حاجة نبداو ce cours par la grammaire grammatica. راح نشوفوا اليوم la conjugation نشوفوا قبل أول حاجة le presente de indicativo, le présent de l'indicatif. Donc c'est le premier temps اللي راح نشوفوه, il est très important ce temps, ça nous permet d'avancer باش نشوفوا les temps الآخرين qui sont programmés pour terminal pour le bac اللي تقراوهم en terminal. Donc les temps اللي راح نقراوهم في البروغرام le futur, le presente de substantivo, le subjonctif, le potentiel, etc. Mais باش نعرفوا باش نفهموا لي طون هادو اللي راح نقراهم il faut passer قبل par le presente, le passado, etc. لازم نعرفوهم مليح en détail pour pouvoir avancer في les cours تاع l'espagnol. Alors ce cours est destiné pour les étudiants qui déjà قراو espagnol, ça va leur faire une révision, ou bien pour les étudiants qui jamais ما شافوا l'espagnol, c'est important. Donc نبداو البريسنتي دي انديكاتيفو يوسوس دي البريزنتي الاستعمالات نتاعو. البريسنتي دي es usado para expresar acciones que ocurren en tiempo presente. معناتها نستعملوا لو بريزون pour exprimer الافعال اللي يصراو في لو طون بريزون في الحاضر. C'est tout à fait normal. Expresa la frecuencia con la que normalmente hacemos algo. نستعملو pour exprimer التكرار في الأمور اللي نقوم بها. ثالثا características de cosas que siempre ocurren del mismo modo. Alors les caractéristiques الأشياء التي دائما تصرى بنفس الطريقة. هذا ماهيش أمر مهم, كامل التلاميذ يعرفوا وقتاش يستعملوا le présent de l'indicatif كيما en anglais كيما en français كيما العربية كيف. المهم في لي فيرب اسبانيول كاين 3 انواع تاع لي فيرب. كاين اللي يخلصوا ب AR لي فيرب دو بروميير جروب, كاين لي فيرب اللي يخلصوا ER دوزيام جروب سيكوندو جروبو, et les verbes اللي يخلصوا ER ERE les verbes du troisième groupe, tercero grupo. Alors راح نشوفوا comment faire la conjugaison تاع les verbes هذوما. Donc les verbes كاين deux types, كاين les verbes réguliers كيما en français, verbos regulares. Donc les verbes اللي يخلصوا en AR عندهم نفس الطريقة تاع la conjugaison. Donc AR O pour yo معناتها je en français ولا أنا. وبعد AS A amos AIS أن. Donc yo معناتها أنا ناخدو n'importe quel verbe اللي يخلص بالAR du premier groupe. Donc cantar يغني, c'est un verbe du premier groupe, primero grupo. Donc yo أنا, canto O à la fin, tu cantas AS à la fin, elle ولا elle هو هي canta à la fin. nosotros نحن ولا nosotras, هذا المؤنث نقولوا nosotros مذكر, nosotras مؤنث, cantamos. vosotros ولا vosotras cantáis. Alors لهنا vous faites attention في الأ تاع vosotros كاين acento معناتها accent, الأ في vosotros بالأكسون. alors ustedes هي كيما vosotros كيف مي بصح هذه نستعملوها للاحترام, معناتها كي نهضروا مع جماعة نقولوا ustedes حضراتكم كما نقولوا بالعربية. alors لهنا la conjugation تاعها كيما ellos كيما هم. Donc cantan AN à la fin. Alors ça concerne les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent con AR. Los verbos de segundo grupo que se terminan con ER
deuxième groupe. Alors, comment ils se conjuguent ces verbes? Donc, O pour yo, ES, E, EMOS, ACE, N. Alors, on va prendre un verbe, beber. Beber, معناتها يشرب. C'est un verbe qui يخلص avec ER, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, نبداو yo, bebo. Donc, kif. Le premier groupe ou le deuxième ou le troisième, la conjugaison تاعهم بالنسبة ليو, elle est la même. Donc, yo, bebo. Tout, bébés. ES. ماشي كيما premier groupe. Elle, ella, bébé. Nosotros ولا nosotras, bebemos. Vosotros ولا vosotras, bebéis. L'accent sur le E تاع vosotros. Alors, pour le premier groupe, c'est AIS. L'accent sur le A. لهنا AIS, bebéis, l'accent sur le E. Ustedes, كيما se conjugue كيما ellos ولا ellas, beben, EN. Donc, كامل مختلفين مع le premier groupe, à part في اليو. C'est la même chose. Alors, pour les verbes du troisième groupe, qui se terminent con ER, par exemple, le verbe bibir. Alors, en espagnol, il vite تنطق B. Donc, bibir. يعيشوا. كما en français, vivre. Alors, O, ES, E, IMOS, IS, N. Alors, on dit you, bibo. Donc, kif, كما le premier, كما le deuxième. Bibo. Tu, bibes. Kif, كما le deuxième groupe. Ella ou il, bébé. Nosotros, bibimos, imos. Donc, là, il y a un اختلاف بين deuxième groupe et le troisième groupe. Bibimos. Vosotros, bibis. Alors, là, toujours, vous faites attention qu'il y a l'accent sur le i. L'accent sur le i uniquement في vosotros. في nosotros, ما كانش. Alors, ustedes ولا ellos ولا ellas, biben. Donc, نقرأ الفي نقرأها بي. Alors, là, on donne des exemples pour les verbes qui se terminent en AR. Verbos del primero grupo. Hablar, معناتها يتكلم. Hablar, parler. Estudiar, يدرس. Trabajar. Alors, là, le G, en espagnol, il تقرأ خا. Trabajar معناتها يعمل. Viajar, يسافر. Viajar. ganar, يستفيد. Llamar, appeler au téléphone ou là je m'appelle. Me llamo Lisa. Donc llamar. Donc ce sont les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, exemple, aprender, apprendre, c'est comme en français, aprender, comer, يأكل. أكل يأكل, comer. Donc, لو كان نحب la conjugaison تاع comer نستعمل هادوما. Yo como. Tu comes. Elle ولا ella come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos ولا ellas comen. كاين le verbe lire, le verbe hacer. lire معناتها يقرأ, hacer يفعل. coger يأخذ. nacer, naître, c'est le verbe naître en français. معناتها يولد. Verbos con la terminación ER. Vivir, لهذا اللي شفناه, يعيشوا. Escribir, يكتب, écrire. Abrir, c'est le verbe ouvrir, يفتح. Añadir, يزيد. Permitir, يسمح. دونك لهنا هايليك الترجمة تاع الضمائر. يو هي أنا, تو ولا أستاذ أنت. دونك أستاذ هذه نستعملوها باش نهضروا باحترام, زعما سي اون فورمول كي نهضروا مع واحد باحترام زيادة نقولوا له أستاذ, ما نقولوش تو. هو ال, هي نحن nosotros, هم ellos.
vosotros نتوما أنتم. نروحو دوكا le deuxième cas verbos irregulares. donc كيما en français كاين دي verbe régulier كاين دي verbe non régulier الأفعال الشاذة. donc كاين بزاف في البريسنتي دي انديكاتيف وكاين بزاف. alors نشوفو le premier cas verbos con irregularidades propias معناتها وإلا verbos totalmente irregulares. donc كاين quelques verbes اللي يتبدلوا complètement في la conjugaison في le mode في البريسنتي دي انديكاتيف. alors le verbe مثلا راح ناخذ لهنا 4 verbes وهادو من أهم الأفعال اللي نحتاجوهم بزاف ولازم نحفظوهم par cœur. donc le verbo ser c'est le verbe être. le verbo ser et estar كيما en français c'est le verbe être mais بصح كاين ديفيرونس بيناتهم كاين استعمالات تاعهم رايحين نشوفوهم par la suite. donc le verbo ser كيفاش يتكونجوغا yo soy tú eres él ella es nosotros somos vosotros sois ellos ellas son. d'accord. le verbe ir c'est le verbe aller c'est يذهب. alors نقولوا yo voy. vous voyez que ça change complètement ما عندها حتى علاقة مع ir. في البريسنتي نقولوا yo voy نروح yo voy. tu vas تذهب. ella ولا elle va. nosotros vamos. alors le va يتنطق en général b. nosotros vamos vosotros vais ellos van. mais voy tú vas ella elle va nous vamos vais et van. le verbe estar قلنا c'est le verbe être يكون. donc عنده استعمالات مختلفة كيما سال ماشي كيف كل واحد كيفاش نستعملوه من التعريف تاعو c'est le verbe être. alors yo estoy tú estás ella ولا elle está. alors vous faites attention كاين l'accent sur le a. nosotros estamos vosotros estáis mais ellos están. le dernier verbe haber كاين d'autres verbes c'est normal mais بصح حنا درنا هادو les plus importants. haber alors ce verbe تاني هذا c'est une auxiliaire كيما هذا l'auxiliaire être هذا c'est l'auxiliaire avoir. donc عنده استعمالات تاعو تاني راح نشوفوهم après. donc في البريسنتي دي انديكاتيفو il se conjugue comme suit yo et tú has él ella a nosotros hemos vosotros habéis ellos ولا ellas han. voilà donc ce sont les verbes totalement irregulares. نروحو نشوفو les autres. alors verbos irregulares راح نشوفو هاد الخطرة verbos con diptongo. واش معناتها كلمة ديبتونغو؟ معناتها حرف ان فوكال تتحول تولي زوج حروف. دونك عندنا دو تيب عندنا الاو يولي اي او راح نشوفوهم في لي فيرب سويفون. لو فيرب بنسار معناتها يفكر. كيفاش تكونجوغا؟ ما نقولش يو بينسو pourtant c'est le premier groupe ar ما نقولش يو بينسو ماشي غير هذا اللي يتبدل لا تيرمينيزون مي بلوتو ميم الاو هذا يتبدل يعود اي او. الوغ لهنايا واش اللي يتبدل الاو يولي اي او اونيكمون في اليو انا تو انت ال ولا ايوس ال ولا ايا اياس ولا ايوس. معناتها واش اللي ما يتبدلوش نوسوتروس اي فوسوتروس ما يتبدلوش الاو يقعد او. alors في les autres في اليو تو ال ايوس الاو يولي اي او. alors on va voir donc pensar يعود pienso yo pienso tú piensas él ولا ella piensa. alors في nosotros vosotros ما يتبدلوش يقعد pensamos nosotros pensamos vosotros pensáis ويزيد يتبدل لهنا في ellos ولا ellas هم ولا هن يعود piensan donc الاو يولي اي او.
Alors, j'ai donné un autre exemple, le verbe cerrar. Cerrar معناتها يغلق, fermer. Alors, yo cierro, كيف كيف, ها, le e يولي e. Tu cierras. Alors, le C, l'espagnol, يتقرأ C, حرف الثاء. Donc, yo cierro, tu cierras, él ولا ella cierra, bon, là, erreur. Nosotros ولا vosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos ولا ellas cierran. Voilà. Verbos de segundo grupo, querer ولا entender. Donc querer واش معناتها كيفاش نقولوا vouloir, يريد. Yo quiero, donc tú quieres, él ولا ella quiere, nous queremos, donc nosotros queremos, vosotros queréis, là ça ne change pas, pour nosotros, vosotros, et pour ellos ou ellas quieren. Donc la conjugaison ta ER, elle ne change pas. Qui met le deuxième groupe. Le changement est qu'on fait le IE, là le E يرجع IE. La même chose pour le verbe entender. Entender معناتها يفهم. كيفاش نقولوا؟ c'est ça, يفهم. Donc, entiendo, yo entiendo, tú entiendes, él ou ella entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis et ellos ou ellas entienden. Verbos de la tercera conjugación. Donc, sentir, préférer. Alors لهنا الأو يولي إي أو في الضمائر يو تو إل و إيوس. دونك siento, yo siento. sentir معناتها أحس, يحس. préférer choisir, préférer يفضل. Donc yo siento, tú sientes, él ella siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos sienten. Préférer, la même chose. Donc, yo prefiero, tú prefieres, él o ella prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, et ellos prefieren. Voilà, donc les verbes, on a donné des exemples sur les verbes qui changent. La majorité, le plus grand nombre des verbes, les راح نتلاقاو بهم chaque fois. Alors, le E, tous les E, le verbe cerrar, اللي شفناه هنا, يغلق. Empezar, c'est le verbe commencer, empezar. Pensar, يفكر. Querer, يحب ولا يريد. Entender, يفهم. Perder, le verbe perder, le E هنا يعود IE. Perder, c'est perdre. Sentir, c'est le verbe يحس. préférer, رانا شفناه يفضل. Invertir, c'est l'inversion, invertir, كما en français. Voilà, donc نروحوا للديبتونغو تاني. deuxième cas, ديبتونغو تاع الأو ولا la lettre U يولو UE. Donc solo combien unas vocales en la raíz. معناتها الأو يتبدل يعود UE ولا الأو يعود UE في quelques verbes ماشي كامل لي verbe. وهاد لي verbe هادوما حطينا لا ماجوريتي تاع لي verbe كي شونج. هادوما يتحفظوا avec le temps. الواحد يعاودهم خلاص يعود يعرفهم. دونك نبداو. سي كيف كيما ديبتونغو قلنا une seule lettre تعود زوج. Alors le verbe soñar يحلم, rêver. Alors le O لهنا يعود UE. Donc نقولوا يو sueño. Alors لهنا الآن هذا تكتب avec tilde. هذه نسموها tilde. يعود يتقرأ نيا. Donc yo sueño. tú sueñas. Elle ولا ella sueña. Donc هادوما qui se terminent con AL. El primero grupo. Sueña, nosotros soñamos,
قلنا باللي vosotros و nosotros ما يتبدلوش ما عندهمش ديبتونغو. ديبتونغو هذا ça concerne uniquement les 4 ضمائر الربعة يو تو إلو إيا و إيوس ولا إياس. دونك إيوس ولا إياس سوينيان. La même chose pour le verbe jugar. Jugar يلعب jouer. Alors نقولو يو خويغو تو خويغاس él ولا ella juega. Nosotros jugamos. Vosotros jugáis. ellos ولا ellas juegan. El verbo poder. poder يستطيع. Yo puedo. Tú puedes. هذا الفيربو poder segundo grupo يتخلص ب ER. él و ella puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. ellos ولا ellas pueden. El verbo doler. doler يتألم. Alors yo duelo. Tú dueles. él و ella duele. Nosotros dolemos. Vosotros doléis. ellos ولا ellas duelen. El verbo donc هادوما segundo grupo. verbos ديال tercera conjugation ولا troisième groupe. dormir ولا mourir. dormir معناتها ينام. mourir يموت. donc كيف لو شونجمون تاع الاو يولي او في لي ضمائر تاع يو تو إلو إيا ولا إيوس و إياس. اللي ما يتبدلوش هما nosotros et vosotros. دونك نعود يو duermo tú duermes إلو إيا duerme nosotros dormimos vosotros dormís et ellos duermen. La même chose pour le verbe mourir. Alors quelques exemples des verbes اللي يصرى لهم هذا لو ديبتونغو. الفيرب encontrar معناتها يلتقي. soñar رانا شفناه يحلم. poder يستطيع. doler يتألم. هادو قاع درناهم. dormir mourir jugar. voilà. la prochaine fois نكملوا الفيربوس regularis en el presente di indicativo نديرو la suite.